Okay guys, welcome to Abgpenat food review di sekitar airport. Ya, tetap bersama dengan teman Abgpenat. Rasulullah. Say hi guys. Okay ya. Kita lihat. Hi, my name. Guys, setelah penat delas bekerja di bawah matahari yang panas, akhirnya kita makan dinner di sini, di Andes, di airport Terminal 1. Dia bukan kat Jewel, tapi tak ada staff discount. Makan pay full. So Andes ni, what you recommend makan? Order dia punya steak. Come with 2 sides. Yes, $16 kan. Okay lah. Harga berpatutan lah. Side banyak choice kan side dia. Saya banyak choice. For me I take black pepper stick lah. Sebab dia banyak ada onion ring, mac and cheese, pasta salad, many. House of salads to add on to the ni, to balance your makan. So this is one of the place where kerja airport banyak datang juga tapi macam tak banyak kita je. Siapa yang nak feeling travel duduk sebelah sini lah. Tunjuk Airport view. Apa? Plain view. Novation sah. Ni Apa yang plain view ni? Ni apa ni? Transit view lah. Dia kata plain view sembarang. Siapa yang dah lama tak travel lah, tak ada orang. Hai, selamat datang. Hello. Thank you. Sure. Baik. Ni Milo shake. Macam coklat shake lah. Sama. Semua ni Milo shake. Macam coklat kan. Sama je rasa. Dia yang Milo shake dia sama lah, macam coklat shake. Normal different. Tak ada fight yang Hokkaido Itu tetap the best lah. Hokkaido tetap the best. Ini okey lah. Kalau nak budget outing ke dengan partner, okey, you can ambil usul lah. Dia punya harga pun berpatutan. Taklah mahal sangat kan. Just nice. Budgetnya outing with your partner. Lovely. Yes. Do not sit here. Aku duduk sini. Do not sit here, tapi aku duduk sini. Ya, aku duduk sini. Tapi dia tak kursi apa kat sini. Punya apa? Kau punya? Prime sirloin. Ni medium well. Come with Pasta dengan mac and cheese. for me black pepper stick, come with onion ring and house of salad. Ini house of salad. Bismillah guys. Yeah, we try the onion ring. Onion ring biasa lah. Ais penom. Macam your Steak lah. your stick. Steak medium well lah. Baik lah. Okay lah. Pasta salad dia banyak pasta daripada salad. Salad sikit sayur je lagi. Sayur je. For me this stick ni medium. Yang okey lah. Bismillah. Ya, taklah tender sangat. This price kena okey lah. Kalau ada staff price lagi baik. Tu lah, kalau ada punya staff price lagi baik.
Kita kena cecah-cecah dan makan. Dia ada punya standard macam Swensen juga. Tapi kita makan ni duit sendiri bukan klik company. Space you makan dengan aman dan damai tak ada orang kacau, tempat very quiet. It's at T1 Viewing Mall. Tu berapa rating? Ni semua rating ni? Tak, rating 5 je lah. Good. Rating no big deal lah. Rating with the makan, with the scenery, and plus the drink, I give 4 star. 4 star. 4 star. Pakai skala lah. 4 star. Habis tu rating 3.5 skala. Okay. Tak. Normal-normal lah. Normal lah. Dia buat sendiri lah. Dah boleh masak sendiri lah. Rating ni tak apa pasal tak ada staff discount. Betul. Jadi rating pun jatuh lah. Kalau 1 for 1 at least okay. So naik rating 1. For you yang tak kerja airport, travel jauh-jauh datang sini makan, macam tak ada dia punya feel shock lah. Sini makan dengan tak rating kan, pasal dia punya rating pun low. Kalau makan dengan orang lain insyaAllah ada high sikit lah. Pasal makan dengan dia rating goreng. Betul. Betul. Sama makan dengan dia tak rasa boring. Makan aku je. Aku pun nak boring. Kita nak buat beginilah kerja airport yang kerja di sini. Macam ini lah. So demi tak tender lah, tak ada fight lah. Tak ada fight Tony Roma Tony Roma tak ada fight asap tak ada fight asap apa. Ini kira okay lah. Nothing special. Okay guys, itu saja untuk hari ini food review di airport T1 Andes. Pada dalam pada teman abang Penat, anything to say regarding this place atau apa-apa lagi yang nak abang? Itu je lah. Itu saja untuk episod Abang Penat makan di sekitar airport. Cubalah. Betul. Okay. Macam mana macam mana? Okay guys, terima kasih sekali lagi kerana menonton Abang Penat channel bersama dengan Abang Penat, Abang Nasrullah. Kita boleh cari dia di Facebook. Hi, my name is Ken. Okay, itu saja. Thank you. Bye. Voilà. Dari Abang Penat nak buat sikit food review, tapi Abang Penat tak makan dia. Teman-teman abang. Nah, silakan. Ni apa ni? Mana beli ni? Yang macam ni. Oh, prata with chicken curry from Dinata. Okay. How much? $3. $3. $3. Mari kita lihat Unboxing je. Unboxing, silakan. Ni Dinata beli kat mana? Apa beli tadi? Bravo 5 Bravo 5. Only for staff je. Ni Orang luar tak ada kan. Tak ada cara. Untuk para pekerja airport yang kelaparan malam ada jual. Sila. Apa ni? Ada 3 Berapa keping? 3 keping ya. Keping. Satu untuk lu Tak ada. Abang Penat jaga badan. Sila. Ya.
Ni apa? Acar Chicken curry lah. Bukan acar buah. Acar buah. Chicken $2. curry. Acar buah $2. Chicken curry. Oh, okey. Bang Penat mau rasa? Dah jom. Bismillah. Cuba. Bismillah. Lagu baik lagu. Lagu baik ah. Tunjuk muka dia, Mat. Tunjuk muka dia sikit. Apa rasa dia? Kurang garam, Rasa ayam. kurang gula ke? Rasa ayam. Dengan kari macam luar punya standard ke? Kari ada Islamik ke? Islamik. Terminal 1 tak boleh make it lah. Tak boleh. Islamik tempat lain punya insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Macam zam-zam lah. Okey. Cuba. Sila. Ni food review. Ada marvelous. Tapi burger dia sorry. Dia punya prata macam instant ni. Macam instant lah. Prata pun instant lah tapi ni kerja okey. Kalau kat luar beli prata instant beli gaduh kan. Betul. Kat pasir ni kan. Betul. Ada siapa kena kesian. Members. Kena. Beli kat luar prata instant. Okey. So untuk makan malam okey. Okey. Jadi sebenarnya kita ke sini pula. Okey, ni food review untuk orang berbahasa Tionghoa. Please. What you buy? Bihun. White bihun. Okay. Please open. See. Unboxing. Food unboxing. Also dari for Dinata. Bagus. Yes. Alamak. Marvelous. Ini macam how much? Ini The $3. price $3. Okay. $3. Sambal 1 packet. One sambal. Okay. Half eat. Halal lah. So Halal. Of course. Mesti halal. Mesti. Halal. Chicken nugget 3. Chicken nugget 3. So do you put the sambal or you don't? I put ham everything. Like that bagus. Baik. Marvelous. Okay, Ini macam. See first. Alamak. Let's start opening. Ini light. Dua type of sambal. Okay, sambal. Sini and what? And Just some some green chili ya. Okay, light. Light. Okay. Scoop the right. thing. Light. See. Light. Baik. Okay, now Light, I like enough light. already. What? Okay, see. Alamak, smell good. Mesti good lah. Alamak, not dry. Panas. not wet. It's panas. Yes, sir. Yes, not panas. not wet, not dry. You see, just nice. Alamak, you see. Tengok. Consider See. economic for all the workers around the Yeah, airport. right. Boleh. Okay. You see, okay. Okay, enough of turning. Try. Time to try. Okay. How you feel? Full up. Alamak. Any about salty or what? Not salty. Oh. Just nice. Yes. Ini macam. Okay. Yeah. Dan nugget. Okay, nugget. Oh, alamak. Just nice. Like, tengok. Oh, I see. Baik. So for you guys who want to look after the body, eat less of carbo or what rice lah, you buy this kind of for night makan. For night, baik. Tunjuk muka dia sikit. Is how should I put it? Like smooth for the stomach. Boleh lah, Gentle boleh. for the stomach. Alamak, at night. Alamak. Just nice. See. So this one, Ini is apa ni? After. how much? How much? Ada Itu $1. $2. not aircraft one. No aircraft one. This one buy. This one chocolate roti. Okay. Chocolate roti buy. Okay, nice. So it's variety, Yeah. Got a lot of variety from Dinata. So you guys around airport should support this. Yeah. So that can sustain, they can Yes. also good for us. Guys, that's all for today for the food review. Hope you guys support Dinata. Good variety and economy. Thanks for watching Abgpenat review 3. Hai guys, hari saya Abgpenat punya kawan bersama Abgpenat punya kawan dia budak Airbus ya. Baru dia sibuk sangat bekerja, jadi dia dapat rest sekejap. So kita kat Delta Cafe ni ada view baik tu. English pula, ingat perempuan, tak apa. Sekarang abang Nubli kita budak
Abang Abbas, top ranking engineer, top ranking technician. Chicken chop. Chicken chop. Kemana? Chicken chop banjir. Ini enggak banjir ya, apa tu? Harga berapa ni? $6. $6 dengan air ya? Dia yes dengan $6 dengan air, alright. Sedap. Berapa rating ni untuk Abang Penat yang dari dia sibuk jadi acting ya? Dia tadi minta nak Review lah, jadi kita review. berapa Nampak ada. Okey, tak apa. Berapa betul? 5.5. Apa 5? Benda 0.5 baca lah. Oh, 0.5. Kau pun macam Pak Buyo juga. Tak dekat dia berdiri 10. Oh dekat 5 star 5 skala. Abang Penatnya 5 skala. 5 star 2.5. Astagfirullah. Dasarnya dapat 2.5 asal pasal Sama macam tiap kali makan chicken chop sama rasa. alright. Okay guys, itu sajalah kita quick review chicken chop Delta Cafe oleh Abang Abbas, top ranking technician. Kepada Abang Penat di studio Angkasa Puri. Okay guys, terima kasih kepada reporter kita di luar sana yang telah membuat liputan lanjut dari luar studio Delta Cafe. Juga terima kasih kepada anda yang menonton Abang Penat Food Review kompilasi. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Abang Penat dan menonton setiap episod Abang Penat yang telah keluar selama ini. Terima kasih kepada anda. Dari itu saya akhiri dengan kata-kata mutiara. Kita memberi, orang merasa. Orang merasa, kita gembira. Kita renung-renungkanlah bersama. Terima kasih sekali lagi. Salam mufti dari Abang Penat. Peace. Peace be upon you guys. Abang Penat. Peace out. Thank you.